अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स विद आवाज़ टीवी। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफ़रीदी पंहिंजो हलफ़ खणी छॾियो आहे ऐं पंहिंजो हलफ़ खणंदे ई जेको पहिरियों फ़ैसिलो कयो आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफ़रीदी, उहो इहो आहे त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको कमेटी आहे उन में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के वापसि खणी आया आहिनि। नाज़रीन, तव्हांजी यादगिरीअ लाइ तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त हालिया सदारती ऑर्डिनेंस जे ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेका कमेटी हुई उन में तब्दीली आंदी वई ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सां गॾु सीनियर मोस्ट जज ऐं टियों जेको जज हो उहो चीफ जस्टिस जे सवाबदीद ते छॾियो वियो त हू कंहिंखे था शामिल कनि। जंहिंखां पोइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ साहब जेके हिन वक़्तु रिटायर थी चुका आहिनि, उन्हनि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान खे ऐड कयो, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब खे रिमूव कयो ऐं उनखां पोइ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बि ऑलरेडी उन में शामिल हुआ, छो जो उन में ऑप्शन हो। सेकेंड उन में इहो ज़रूरी हो त मंसूर अली शाह साहब जो शामिल हुजणु, छाकाणि त सीनियर मोस्ट जज जो हुजणु तमामु ज़रूरी हो। त इन ते क्रिटिसाइज़ पे कयो वियो त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे हिकु भेरो वरी जेका इहा ताक़त ॾिनी वई आहे ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पंहिंजी मर्ज़ीअ सां इहा तब्दीली करे सघंदो। जंहिंखां पोइ इहो बि क्रिटिसाइज़ कयो पियो वियो त जस्टिस याहिया आफ़रीदी खे स्किप करे हुननि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान खे कमेटीअ में शामिल कयो आहे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ सां। पर पोइ इहा ॻाल्हि साम्हूं आई त जस्टिस याहिया आफ़रीदी साहब पाण ई इनकार कयो हो उन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीअ में वेहण खां। हाणे जॾहिं जस्टिस याहिया आफ़रीदी पाण चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हलफ़ कयो आहे त पहिरियां ई उन कमेटीअ में जस्टिस मुनीब अख्तर खे ऐड कयो आहे ऐं पंहिंजी पुराणी शक्ल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीअ खे खणी आया आहिनि। इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं पे थियूं। चीफ जस्टिस आख़िर कंहिंजो साथ ॾींदो, चीफ जस्टिस आख़िर कंहिंजे फेवर में हाणे फ़ैसिला ॾींदो, हुकूमत जो भलो थींदो या तरीक़े इंसाफ़ जो भलो थींदो। त कल्ह बि मूं तव्हांखे जॾहिं चीफ जस्टिस याहिया आफ़रीदी साहब जो जेको प्रोफाइल पे बयानु कयो उन में तव्हांखे उनजे फ़ैसिलनि जा एग्ज़ाम्पल्स ॾेई मूं तव्हांखे इहो ॿुधायो त जस्टिस याहिया आफ़रीदी तमामु इंडिपेंडेंट माण्हू आहिनि ऐं हू कंहिं बि पार्टीअ जो साथ न ॾींदा, बल्कि आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते जेके शयूं आइन जे हिसाब सां ठीकु हूंदियूं, सही हूंदियूं, उन्हनि फ़ैसिलनि खे हू अहमियत ॾींदा ऐं ओड़ा फ़ैसिला हू कंदा जेके आइन जे मुताबिक़ हूंदा ऐं क़ानून जे मुताबिक़ हूंदा। हाणे नाज़रीन अॻिते वधूं था। हिकु ॿी तव्हांखे अहम तरीन ख़बर ॾींदो हलां त राना सनाउल्लाह साहब जेके आहिनि उन्हनि इहा ॻाल्हि कई आहे त प्रैक्टिस जेका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आहिनि उन्हनि जे हलफ़ खणण खां पोइ ऐं जेका आइनी तरमीम खणी आई आहे हुई हुकूमत, उन तरमीम खां पोइ हाणे हुननि जो चवण जे मुताबिक़ त जेको सिस्टम आहे, जेको निज़ाम आहे, उन निज़ाम खे ख़तरा जेके आहिनि उहे ख़तमु थी विया आहिनि ऐं हीउ निज़ाम अॻिते वधंदो ऐं हीअ हुकूमत बि जेका आहे उहा पंहिंजो मियाद, पंहिंजो जेको वक़्तु आहे उहो पूरो कंदी। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त राना सनाउल्लाह साहब पंहिंजे बयान में अदालती फ़ैसिलनि खे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बि हिट कयो ऐं चयो त माज़ीअ में जजनि अहिड़ा फ़ैसिला कया जंहिंसां निज़ाम खे ख़तरो पैदा थियो। राना सनाउल्लाह साहब जेके वधीक ॻाल्हियूं कयूं, आऊं चाहींदुसि पहिरियों हिकिड़ो दफ़ो तव्हां राना सनाउल्लाह साहब जी ॻाल्हि ॿुधो, उन खां पोइ वरी पाण हिन मामले खे अॻिते वधाईंदासीं। सैयद मंसूर अली शाह साहब बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे जज। काश वो कल का ये लेटर ना लिखते। उनका उम्रे पे जाना, वो सभी कुछ बयान कर रहा था। हम तो ये चाहेंगे कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सबसे पहले कोई ऐसा अमल करें कि इन दोनों को इकट्ठा बिठाएं और पूरी कौम को दिखाएं। जो ग्रुपिंग हुई है अदलिया में, जो अदलिया में खींचातानी हुई, उनका रास्ता 26वीं तरमीम के जरिए से बंद हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने ओथ लिया है। मेरा ख्याल है कि विद इन 1 वीक वो इजलास बुलाएंगे और आईनी बेंच जो है वो तश्कील पा जाएंगे।
बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की बहनों की जमानत का मामला है, इसमें ये डील वाली बात बिल्कुल गलत है। डील किससे होनी है? हमसे ही होनी है। दूसरी तरफ हम ही हैं, हमारे साथ कोई ना कोई डील करनी है और ना हमारे साथ कोई डील की बात नहीं। पीटीआई ऐसे इंतशारी टोले का रूप धारे हुए है, ना ही डायलॉग करने को तैयार है, ना मुज़ाकरात करने को तैयार है। अमेरिकन कांग्रेसमैन ने जो खत लिखा है, पहले वो गजा की तरफ ही देखें, उनकी मुनाफकत है और जूश लॉबी का ये सारा किया जा रहा है। नाज़रीन, तव्हां राना सनाउल्लाह साहब जी ॻाल्हि ॿुधी। राना सनाउल्लाह साहब जो मौक़िफ़ पंहिंजो सियासी हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे, उन खां केर बि इनकार नथो करे सघे। पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में जेको ख़तरो हो या जेको अदालत में सियासी माहौल हो, उन में छा तब्दीली आई आहे, छा जस्टिस याया अफरीदी साहब जे अचण सां इहे इम्प्रेशन्स ख़तमु थी विया आहिनि त हुकूमत जो को असरो रसूख़ हाणे अदालत में हूंदो या कंहिं ॿी पार्टीअ जी सपोर्ट कई वेंदी अदालत जे तरफ़ां। इहे जेके तासुरात हुआ मुख़्तलिफ़ जजनि जे हवाले सां, उहे तासुरात ख़तमु थी वेंदा। ॿियो इहो पे चयो वियो त जस्टिस मंसूर अली शाह शायदि मायूस थी इस्तीफ़ो ॾेई छॾीनि। कुझु माण्हू इहे ॻाल्हियूं पिया कनि त मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ो ॾेई छॾींदा, छो जो माज़ी में असां ॾिठो जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब बि हिकिड़ो इस्तीफ़ो ॾेई विया। उन खां पहिरीं जस्टिस मज़ाहिर साहब जेके आहिनि उहे इस्तीफ़ो ॾेई विया। त उन्हनि जूं सिचुएशन्स डिफरेंट हुयूं, पर बहरहाल हिते माण्हू अनाज जो मसइलो ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे ऐं उनखे कनेक्ट पिया कनि। पर बहरहाल अञा ताईं अहिड़ी क़िस्म जी का शइ नज़र न पई अचे ऐं अपेरेंटली लॻे ईअं पियो त जस्टिस मंसूर अली शाह हुजनि, जस्टिस मुनीब अख्तर हुजनि या ॿिया के जज हुजनि, उन्हनि खे फ़िलहाल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब सां कंहिं क़िस्म जो को इख़्तिलाफ़ न पियो नज़र अचे। उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी ॿी शइ तमामु अहम शइ इहा बि आहे त तहरीक इंसाफ़ जेका सिलेक्शन जे प्रोसेस खे क्रिटिसाइज़ करे पई, पर हू जस्टिस याया अफरीदीअ खे क्रिटिसाइज़ न पई करे, हू उन्हनि ते एतमाद जो इज़हार पई करे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहो एतमाद जो इज़हार उन्हनि जो जारी रहंदो या न। अॼु जो जेको फ़ैसिलो आहे जंहिंमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब खे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीअ में शामिलु कयो वियो आहे, इहो तमामु अहम फ़ैसिलो आहे त इहो अहिड़ा फ़ैसिला जेके आहिनि उहे अदलिया जूं डायरेक्शन सेट कंदा ऐं अदलिया में जेका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आहे उन जो तासुर खे वापसि बहाल कंदा। नाज़रीन, मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां हिन तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हायो वियो, मुख़्तलिफ़ रिपोर्टर्स उन्हनि सां ॻाल्हायो, उन सवाल कया। इवन कुझु माण्हुनि उन्हनि खे काज़ी फ़ाइज़ा साहब खे जेको आहे पंहिंजी पार्टीअ में शमूलियत इख़्तियार करण जी दावत ॾियण जे हवाले सां सवाल कयो। त मौलाना साहब जो आइनी तरमीम जे हवाले सां ऐं जेको काज़ी फ़ाइज़ा साहब जे हवाले सां जेका उन्हनि जी गुफ़्तगू हुई, उहा आउं चाहींदुसि तव्हांखे ॿुधायां। तव्हां उन्हनि जी गुफ़्तगू ॿुधो त उन्हनि छा चइबो, पाण वरी उनखे कंटिन्यू कंदो। काजी फायज ईसा को दावत देंगे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होकर दीन की खिदमत करें। जमीयत में आने के लिए तो मैं पूरी उम्मत को दावत देता हूँ। बड़े आदमी हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, मामूल का निज़ाम एक जाता है दूसरा आ जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं इन तब्दीलियों को गैर मामूली क्यों पेश किया जाता है। 56 क्लासेस थे जो गवर्नमेंट ने पेश किए थे पहले मसवदे में, 22 तक आ गए, तो हमने 5 उसमें डाले। बानी पीटीआई की ख्वाहिश हुई कि अडयाला जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूँ, क्या आप जाएंगे? अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। हमने जो कुछ किया एक फरीक के तौर पर किया। वो हुकूमत थी, हम अपोजिशन थे, लिहाजा अब भी हम अपोजिशन में हैं और आइंदा भी हम अपोजिशन ही का किरदार रखेंगे। मुझे अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, आप बैठ जाइए। नाज़रीन, मौलाना साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी। मौलाना साहब पंहिंजे किरदार पंहिंजे रोल जे हवाले सां ॿुधायो। उन्हनि ॿुधायो त उन्हनि कहिड़े तरीक़े सां तरमीमूं ऐं जेके तब्दीलियूं हुयूं उन मुसविदे में उहे करायूं ऐं कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो रोल अदा कयो। हाणे हिकिड़ी ॿी इम्पोर्टेंट शइ इहा आहे त अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब जो जेको मुलाक़ातूं हुयूं उन्हनि खे बंदि कयो वियो हो। हाणे उन मुलाक़ातुनि खे वापसि बहाल कयो आहे। न सिर्फ़ु इमरान ख़ान साहब जे लाइ, बल्कि जेके के बि अडयाला जा कैदी आहिनि, जेके बि अडयाला जेल में हुआ माण्हू, उन्हनि जूं हाणे मुलाक़ातूं थी सघंदियूं पंहिंजे प्यारनि सां, पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजे वकीलनि सां। त इहे मुलाक़ातूं बहाल थी वियूं आहिनि। तहरीक इंसाफ़ जी जेके नाराज़गी, तहरीक इंसाफ़ जूं ॻाल्हियूं त असांजे बानी पीटीआई सां मुलाक़ात थी करणु ॾिनी वञे, हाणे उहा मुलाक़ात बि थी सघंदी। इन खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधायां त जेको बानी पीटी आहे उन जी घरवारी बुशरा बीबी ऐं उन जूं ॿई भेणूं, ॿिन्ही भेणुनि खे, ख़ासि तौर ते अलीमा ख़ान जी अगरि ॻाल्हि कजे
उन्हनि ॿिन्ही खे बि रिहा कयो वियो आहे। इन जो मक़सदु नज़र इहो थो अचे तरीक़े इंसाफ़ ते कुझु रिलैक्सेशन ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ माण्हुनि जो चवणु इहो आहे त बुशरा बीबी ऐं अलीमा ख़ान साहिबा खे ॿिन्ही पासे गॾु रिहा करण जो मक़सदु इहो आहे त तहरीके इंसाफ़ में सियासी पॉलराइज़ेशन अंदरून खाना जेके डिफरेंसिस आहिनि उन में इज़ाफ़े ॾांहुं इहो इशारो पिया ॾियनि। ॿियो तहरीके इंसाफ़ जे रहनुमा सां कल्ह असांजो ॻाल्हाइण थियो, उन्हनि जो बि इहो चवणु हो त बानी PTI जेको चाहींदा उहो थींदो, पर बानी PTI अपेरेंटली जेको आहे हुननि जे चवण जे मुताबिक़ के मोरूसी सियासत जे अगेंस्ट आहिनि, फैमिली वारनि खे सियासत में खणी अचण जे अगेंस्ट आहिनि। पर ॾिसणो इहो आहे त छा बानी PTI पंहिंजे क्लेम्स ते पंहिंजे कॉल ते क़ाइमु रहनि था नथा रहनि, वरी इहा ॻाल्हि त नथा कनि त जेको यू टर्न वठणु आहे उहा हिकु वॾे सियासतदान जी ऐं वॾे लीडर जी निशानी आहे, ऐं वरी पंहिंजी भेण या पंहिंजी ज़ाल खे लीडरशिप ॾेई छॾीनि। ॿिया जेके वॾा वॾा सियासतदान सीनियर सियासतदान जेके पार्टी वर्कर कारकुन जिन जेलूं कटियूं, जिन मारूं खाधियूं, जिन लीड कयो वॾनि वॾनि जलसनि खे, वॾनि वॾनि प्रोटेस्ट खे, उन्हनि खे वरी पोयां करे न उन्हनि खे लीडरशिप ॾिनी वञे। शाह महमूद कुरैशी जे हवाले सां तव्हांखे ख़बर आहे त अॻियां फॉर्वर्ड ब्लॉक जूं ॻाल्हियूं पयूं थियनि त शाह महमूद कुरैशी साहिब जेके आहिनि उहे फॉर्वर्ड ब्लॉक पिया ठाहिनि। ज़ैन कुरैशी साहिब जूं ॻाल्हियूं पियूं हलनि त उन्हनि जेको आहे अगेंस्ट वोट ॾिनो, उन्हनि जे उहे कंहिं तरीक़े सां कॉम्प्रोमाइज़ थी विया आहिनि। त इहे सभु ॻाल्हियूं तहरीके इंसाफ़ जे हवाले सां हलनि पियूं। ॿी हिकिड़ी अहम ख़बर इहा आहे ख़ासि तौर ते स्टूडेंट्स जे लाइ त MD केट जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो अची वियो आहे सिंध हाई कोर्ट जे तरफ़ां, ऐं हाणे MD केट खे वरी रिकंडक्ट कयो वेंदो ऐं जेके स्टूडेंट्स आहिनि उहे वरी पंहिंजी तयारी शुरू करे छॾीनि। अचण वारे हिकु खां ॿिनि हफ़्तनि जे अंदरि अंदरि हिन टेस्ट खे कंडक्ट कयो वेंदो ऐं हाणे वरी अहकामात जारी कया विया आहिनि त अहिड़े क़िस्म जी का बि कार्रवाई न थिए जंहिंमें पेपर लीक थिए या का चीटिंग या अहिड़े क़िस्म जो को वाक़ियो पेश अचे। नाज़रीन, हिकु अहम ॿियो मामिलो आहे 27वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हियूं पियूं थियनि। MQM पाकिस्तान हिकिड़ो बिल खणी आई आहे जंहिंमें इहो पियो चयो वञे त लोकल गवर्नमेंट एक्ट जेको आहे उनखे एम्पावर कयो वञे, लोकल गवर्नमेंट खे वधीक एम्पावर कयो वञे। ऐं जेके अता तारड़ साहब आहिनि मुस्लिम लीग नून जा, उन्हनि जो क्लियरली इहो चवणु आहे त हुकूमत खे इन ते एतिराज़ न आहे ऐं इहो जेको बिल आहे उहो लॉ एंड जस्टिस कमेटीअ में पेश थी चुको आहे। उन खां पोइ हुकूमत MQM इहा बि कोशिशि पई करे त इन खे स्पेशल कमेटीअ ॾांहुं खणी आंदो वञे। उन खां पोइ वज़ीर आज़म साहब जेके शहबाज़ शरीफ़ साहब आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त पॉलिटिकल कंसेंसस खां सवाइ इन बिल खे असां आइनी तरमीम जेका हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं पियूं थियनि उन में ईअं शामिलु नथी करे सघे। उन खां पोइ ख़बरूं इहे आहिनि त MQM जूं पीपल्स पार्टी PMLN JUIF ऐं ॿियनि पार्टी सियासी जमातुनि सां अचण वारे ॾींहंनि में चंद ॾींहंनि में मुलाक़ातूं थियणियूं आहिनि ऐं कॉन्फिडेंस में वठण वारा आहिनि MQM त जीअं लोकल गवर्नमेंट जेका आहे आम माण्हूअ जे भलाईअ जे लाइ हुननि जे मुताबिक़ त उन्हनि खे एम्पावर कयो वञे त उन्हनि एक्चुअल में आम माण्हुनि जी भलाई थिए। 27वीं आइनी तरमीम में सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि शामिलु न आहे। 27वीं आइनी तरमीम में 26वीं आइनी तरमीम जे वारे जेको मामिलो आहे, जेका डायरेक्शन आहे, उन खे 2 क़दम अॻियां वधाइण जूं ॻाल्हियूं पियूं थियनि। कुझु माण्हू चवनि था आइनी कोर्ट्स जूं ॻाल्हियूं पियूं थियनि, कुझु माण्हू चवनि था त मिलिट्री कोर्ट्स बि ठाहियूं वेंदियूं, कुझु मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं पियूं हलनि। फैसल वावड़ा साहब अलॻि अलॻि बयानात पिया ॾियनि। पर ॾिसणो इहो आहे त आख़िर में जेका हुकूमत आहे उहा कीअं थी इन आइनी तरमीम खे अॻियां वधाए। हाणे असां ॾिठो त 26वीं आइनी तरमीम लाइ केतिरा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, केतिरा इशूज़ हुआ, केतिरा तकरार हुआ, कहिड़े तरीक़े सां पार्टियूं पाण में हिकु ॿिए जे ख़िलाफ़ु थी वियूं, कहिड़े तरीक़े सां इख़्तिलाफ़ात वधिया। हाणे ॾिसणो इहो आहे त 27वीं आइनी तरमीम ते जेको आहे उहो इतफ़ाक़ राय पैदा थिए थो या वरी हिकु दफ़ो ॿीहर हुकूमत जेका आहे पंहिंजनि इतिहादनि सां मिली सिर्फ़ु मौलाना फज़लुर रहमान साहब जंहिं ऑलरेडी चई चुका आहिनि जेके 27वीं आइनी तरमीम खे असां रोकींदासीं, उनजी सख़्तु मुखालफ़त कंदासीं, त अगरि मौलाना साहब राज़ी थी विया त हिकु दफ़ो वरी ईअं ई थींदो त हुकूमत हिन आइनी तरमीम खे पास कराइण में वरी कामयाबु थी वेंदी। नाज़रीन, हिन वक़्तु ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे। ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु सीनियर कानूनदान रियाज़त अली आज़ाद साहब मौजूदु हूंदा जेके इस्लामाबाद
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट आहिनि। उन सां गॾु गॾु असां सां गॾु तैयब बलोच साहब बि हूंदा जेके प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जा साबिक़ सदर आहिनि ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सुप्रीम कोर्ट खे कवर कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि ॿिन्ही सां ॻाल्हाईंदासीं। फ़िलहालु वक़्तु ब्रेक जो, ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ वरी कंटिन्यू। I, Justice Yahya Afridi, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, to Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठा लिया है, अब उनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से। रियासत अली आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि याह्या अफरीदी साहब ने अब हलफ उठा लिया है और अब मुनीब अख्तर साहब को एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। अब आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं? क्या आप समझते हैं कि ये सही फैसला किया गया और अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो मुख्तलिफ उंगलियां उठाई जा रही थी काजी फाइजा साहब के दौर में, अब वो उंगलियां नहीं उठेंगी, अब जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेज है वो सही सेट किया जाएगा, अब मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात ये है कि हमने तो, चूँकि हमारा तो मुतालबा ये था कि जो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। आज भी हमारा वही मुतालबा है, लेकिन जहाँ तक याह्या अफरीदी साहब का ताल्लुक है, हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं, वंडरफुल आदमी है, बहुत कमाल के जज हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, थारो जेंटलमैन हैं, बड़े आला ज़र्फ इंसान हैं। अब उन्होंने चूंकि बाय विचू ऑफ 26वीं अमेंडमेंट उन्होंने वो ले लिया है। हमने तो 26वीं तरमीम के तरीक़ेकार को भी कहा कि ये गलत है, ये मेलाफाडी पे मबनी है और इसको चैलेंज भी कर दिया गया है। तो आज उन्होंने जो वैसे कदम उठाया है वो एक बेहतरीन कदम है। वो एक प्रोफेशनल जज है जो आइन और कानून की बात करने वाला वही कर सकता है, और उन्होंने पहला जो इनिशिएटिव लिया है वो एक बेहतरीन उनका ये फैसला है। और हम समझते थे यही चीजें थी जो हमें काजी फायजीसा से गिला था कि उन्होंने सारी चीजों को मनूवर किया, सहूलतकारी की। और याह्या अफरीदी साहब एक अच्छे प्रोफेशनल जज हैं और हमें तवक्कुआत है कि अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेके चलेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा आज भी वही है कि ये जो 26वीं अमेंडमेंट है ये नहीं थी कोई, ये चैलेंज होगी, ये रिवर्स हो जाएगी। जो आर्टिकल 63A का फैसला है वो भी रिवर्स हो जाएगा और उसके बाद सैयद मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना भी चाहिए। जी अच्छा सर, आपने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज तो ज़रूर किया है, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला अब कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी या जो नया आईनी बेंच आएगा वो करेगा? नया आईनी बेंच इसको सुन नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि वो तो इस एक्ट की जिसको चैलेंज किया जा रहा है उसकी क्रिएशन है, तो वो तो इसको सुन ही नहीं सकते। चूंकि लॉ ये कहता है नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज, तो डेफिनेटली इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सुनेगी और इसका फैसला करेगी। इसका मतलब है कि याह्या अफरीदी साहब भी उस बेंच में फिर शामिल नहीं होंगे जो जिसको सुना जाएगा? देखिए, ये तो अब चीफ जस्टिस है बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट मुमकिन है वो ना उसमें बैठे, वो बेंच बना दे, और अगर फुल कोर्ट होगा तो फिर तो सारे जजेस बैठेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे लेके चलते। सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? क्या याह्या मैंने तो आपको कहा ना कि ये बेहतरीन जज है, हमारा तो एक असूली मौक़िफ़ है। अदरवाइज याह्या अफरीदी पे तो हमारा 1% भी कोई तफावत नहीं है, कोई गिला नहीं है। बेहतरीन जज, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन जूरिस्ट है,
थारो प्रोफेशनल है, स्पॉटलेस उनका अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर और कैरियर रहा है, उस पर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अच्छा सर, आपको लगता है कि जो जज साहिबान ने इंटरफेरेंस के हवाले से खतूत लिखे थे पहले काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में, उनके ऊपर अब याया अफरीदी साहब नोटिस लेंगे या उसके हवाले से कोई कार्रवाई की जाएगी? ये देखिए, ये तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, क्या होता है ये वक्त बताएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन तमाम रियासत अली आज़ाद साहब जो गालियों नाज़रीन हमें तैयब बलोच ने ज्वाइन किया है। तैयब बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, अब तक कर रहे हैं, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर रह चुके हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त याह्या अफरीदी साहब का ओहदा संभालने के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम तैयब, वेलकम टू आवर शो। तैयब, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त याह्या अफरीदी साहब ने ओहदा संभाल लिया है और जो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में हमने देखा कि मुख्तलिफ जज साहिबान जो हैं वो उनसे इख्तलाफ था। फिर अभी मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत इंतहाई ख़तरनाक एक लेटर भी लिखा जिसमें एक ख़तरनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। तो क्या ये मामला अब रुक जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट एक सही डायरेक्शन की तरफ अब चलना शुरू हो जाएगी? क्या कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा जज साहिबान के दरमियान? अब देखिए, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए और तवक्कुआत भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसा आपने कहा। और इस हवाले से आज हमारी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस से भी जो है इंटरेक्शन हुआ, गफ्तगू हुई, तो वो भी यही कह रहे थे सदर हाउस में जब चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी कहा कि वो टेकिंग थी, सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया। हलफ के बाद हमारी जजेस के साथ गपशप हुई तो उन्होंने यही उनका कहना था कि अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को यूनाइट किया जाए और जो चीजें तकसीम हो गई थी, जो तकसीम थी सुप्रीम कोर्ट में, वो खत्म हो जाए ताकि इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बेहतर है और आवाम का एतमाद जो है वो उस वक्त ही इस सुप्रीम कोर्ट पर कायम हो सकता है कि जब सारे जजेस जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफ जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जैसा आपने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जो इजहार में रेफरेंस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जो है वो बाइकाट किया था और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी इशाया दिया था, उसमें भी बाइकाट किया। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से आज वो तकरीब आला बरतारी में मौजूद थे और इस हवाले से कोशिश और भी की जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने आते ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तो वैसे मुकम्मल तौर पर वो क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कमांड संभाल लिया है। तो इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी जो है उसकी भी असरनौ तश्कील की है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और उनकी जगह अब याह्या खान अफरीदी ने ले ली। लेकिन उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस शामिल किए जाने थे उसमें उन्होंने वो सुपरसीड होने वाले जज यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो शामिल किया और यूं जस्टिस मंसूर अली शाह का वो जो एतराज था वो किसी हद तक तो अब यूं खत्म हो गया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती आर्डिनेंस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के लिए जो है वो जारी हुआ था, उस एक्ट के तहत ही जो उस आर्डिनेंस पर जो है उन्होंने एतराज किया था। तो अब जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने उसी आर्डिनेंस के तहत ही कमेटी बनाई है। लेकिन मंसूर अली शाह मुल्क में मौजूद नहीं है, वो वापस आएंगे तो पता चलेगा कि वो उस कमेटी में बैठते हैं या नहीं बैठते। लेकिन उनका एक एतराज जो था कि उसमें कमेटी में मुनीब अख्तर को शामिल किया जाए तो कमेटी में शामिल कर दिया गया। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अलावा बाकी के साथ साथ यानी कि बाकी जो कोर्ट रूम है उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी करने का जो है वो इंडिया भी दिया गया है। लेकिन जो सबसे मेन चैलेंजिंग है खुद चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के लिए उसमें ये है कि आया वो जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस हैं जो पॉपुलिस्ट अप्रोच के बयाने को टो करते हैं या पॉपुलिज्म के कायल हैं, क्या उनको वो वापस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे लेके आएंगे या वो जजेस जो है वो इनका साथ देंगे या फिर वो अपनी हुई अढ़ाई ईंट की अलग मस्जिद बना के पॉपुलिज्म पर ही चलते रहेंगे। तो ये जो है वो चीजें उस वक्त ही
سامنے آئیں گی جب وہ جو منصور علی شاہ بھی واپس آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن ایک خوشائند بات یہ بھی ہے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے جو ہے وہ 28 کو یعنی بروز پیر کو فل کورٹ اجلاس کی میٹنگ بھی طلب کی ہے جس میں جج بیٹھیں گے اور ان سے رائے لے کر اور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات کو شاید آگے بڑھایا جائے گا. جی اچھا طیب، ایک اس آئینی ترمیم کے بعد ایک کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے عام عوام کے درمیان بھی، اور اس کی بازگشت جو ہمیں کورٹس کی جانب سے بھی سنائی دی گئی کہ اس چیز کا ڈیسیشن اب کون کرے گا کہ کون سا معاملہ آئینی بینچ سنے گی، کون سا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سنے گی. ابھی آپ سے پہلے ہم ریاست علی آزاد صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے، جو ہماری پٹیشن ہے، وہ اب آئینی بینچ نہیں سنے گا بلکہ سپریم کورٹ سنے گا. جبکہ جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب آئین کو چیلنج کیا ہے اور آئینی طور پہ آپ جا رہے ہیں چیزوں کے لیے تو وہ آئینی بینچ نے سننا چاہیے. تو یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہا ہے اور اس پٹیشن کو کون سنے گا آخر؟ دیکھیں اس میں اگر ہم آئینی ترمیم کو پڑھیں نا تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ کنفیوژن وہی پھیلا رہے ہیں جو آئینی ترمیم کے پہلے مخالف تھے. تو یہ چاہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے. اب جب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی بن گئے ہیں تو یحییٰ افریدی کو جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے تحت چیف جسٹس بننے پر تو ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو ہے منصور نہیں تو یحییٰ خان افریدی چیف جسٹس بن گیا. لیکن ساتھ ساتھ وہ 26ویں یعنی ترمیم پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. اب دیکھیں جس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے 26ویں یعنی ترمیم کے تحت کے خلاف، وہ تو یہی چاہے گا کہ اس بینچ میں منصور علی شاہ بیٹھے، اس بینچ میں اختر من اللہ بیٹھے، اس بینچ میں وہ پاپولر اپروچ والے ججز بیٹھے جو کانسٹیٹیوشنلزم کی بجائے جو ہے وہ پاپولزم کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، فروغ دیتے ہیں. وہ تو یہی چاہیں گے. لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. اس 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو 184(3) کے تحت درخواست آئے گی وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گی. تو اب ریاست علی آزاد نے جس چیلنج کیا وہ انہوں نے 184(3) کے تحت چیلنج کیا ہے تو وہ 184(3) کے میٹر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی واضح ہے کہ یہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ کون سا کیس جو ہے وہ اینی بینچ کو جائے گا، کون سا کیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جائے گا یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائے گا. وہ بڑی واضح ہے کیونکہ ترمیم میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے کیسز جائیں گے. اس کے علاوہ وہ تمام میٹر جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں وہ اس کو جائیں گے. اور آلریڈی چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ تمام کیسز کو کیٹیگرائز کریں اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں وہ کیسز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے بھیجے جائیں اور ان کو الگ کر دیا جائے. تو رجسٹرار آفس اس پہ کام بھی کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ابہام اس میں اب کوئی باقی رہ گیا ہے. یہ چیزیں واضح اور کلیئر ہیں اور رجسٹرار آفس بہتر سمجھ سکتا ہے، چیف جسٹس بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں اور کون سے جو ہے فوجداری اور سویلین میٹر ہیں جو یہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سنے جائیں گے اور کون سے میٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں سنے جائیں گے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن صاف ظاہر ہے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف ہے کہ جی ہمارا مرضی کا وہی بینچ بنے اور اس میں یہ پاپولر اپروچ والے بیٹھے اور 26ویں یعنی ترمیم کو اڑا کے رکھتے ہیں. لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا طیب، ایک اور خبر جو ہے بڑی آج کل میڈیا میں چل رہی ہے، فیصل واوڈا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی اب لائی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنی. اچھا اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایفرٹ کی تھی وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ایفرٹ کی تھی. جو COD میں لکھا ہوا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اور جو نواز شریف اور بی بی شہید نے جس پہ ایگری کیا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. لیکن اس میں چونکہ کچھ مطالبات ایسے تھے مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو حواری ہیں تحریک انصاف کے تو وہ ایگری نہیں کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ ایگری ہو رہے تھے. تو اتفاق رائے کے لیے پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جو ہے وہ فی الحال اتفاق کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 26ویں ترمیم بنی ہے اور جو میٹر ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو واقع نہیں ہو رہی
جو حل طلب بھی ہیں اور جن کے لیے جو ہے وہ چیزیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک ہی جگہ پہ 2 کورٹس کا لگنا اور ایک ہی ججز کا مطلب ہے ادھر بھی بیٹھنا ادھر بھی بیٹھنا، تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو ان فیوچر جن کو جو ہے کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اور الگ کرنا پڑے گا. تو ان ساری چیزیں کو دیکھتے ہوئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب کوئی قانون بنتا ہے اور اس کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس میں پھر آتی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ابھی ادھوری رہ گئی ہیں، کہاں پہ تشنگی ہے، کہاں پہ چیزوں کو ابھی کریکٹ کرنا ہے، کہاں پہ ابہام آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں اس چیز کی شاید نظر آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جو ہے وہ ضرور جائے گی، کیونکہ جو جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی ہے اور پھر اس میں جو ابھی یعنی خامیاں میں کہہ سکتا ہوں یا خلا بلکہ ویکیوم جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو ہے لامحالہ معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں گے. اور جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے تو وہ پھر فیصل واڈا کو آپ نے صحیح ریفر کیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ پھر 27ویں ترمیم آ سکتی ہے، بلکہ آئے گی. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ خود جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر مرزا وہاب، ان کا بھی اس حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے تحت بھی لگتا ہے کوئی ایک اور ترمیم جو سادہ اکثریت سے لے کے آنی پڑے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید وضاحت کے لیے شاید وہ بھی پارلیمان جو ہے سادہ اکثریت سے پہلے وہ ترمیم کرے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر پارلیمان جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے لیے جائے گی، جس کے لیے اس کو 2/3 درکار ہوگی. لیکن یہ چیزیں عثمان سب سے بات یہ ہے کہ جب ایک چیز قابل عمل ہو جاتی ہے، پریکٹیکل جب اس کی وہ آپ کو سمجھ لیں اس کو پریکٹیکلی نافذ العمل کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کیا ویکیوم ہے، اس کو کس طریقے سے فل کیا جانا ہے، کہاں پہ پرابلم آ رہے ہیں، ان پرابلم کو کیسے دور کیا جانا ہے. تو جب 26ویں یعنی ترمیم مکمل طور پہ اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہی 27ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ راستہ اوپن ہوگا. جی اچھا طیب، ایک اور چیز، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی ایک BBC کو انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے اس شک کے حوالے سے بات کی جس کے اوپر مولانا صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا، جسے کالا سانپ کہا گیا، کہ جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. تو کیا اس شک کو بھی پھر شامل کرنے کی کوئی تجویز ہے؟ کیا یہ آپشن بھی گورنمنٹ جو ہے اس دفعہ اویل کرے گی؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری نے جو کالا سانپ کہا تھا وہ ملٹری کورٹ سے متعلق نہیں تھا. انہوں نے کالا سانپ اوور آل جوڈیشری کا جو کردار ہے، اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے منتخب وزراء اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیجا، پارلیمان کی بالادستی کو چیلنج کیا، پارلیمانی امور میں مداخلت کی، اور جس طریقے سے وہ سیاستدانوں کو نیب کرتے رہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ہماری جوڈیشری سے ہوتی رہی، اور طریقے انصاف کے لیے ہماری جوڈیشری جو ہے وہ لانڈری کا کام بھی کرتی رہی. تو بلاول کے پس منظر میں یہ وہ ساری چیزیں تھیں. جس طریقے سے بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، وہ ایک عدالتی قتل تھا، وہ بھی پارلیمان سے ہوا، وہ بھی جو ہے وہ عدلیہ سے ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جوڈیشری نے 18ویں ترمیم کے اوپر بلیک میل کر کے 19ویں ترمیم میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اپنے پاس رکھا. تو یہ وہ چیزیں تھی جس کو بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ کالے سانپ سے جوڑا، زہر سے جوڑا. تو یہ تو اس حوالے سے بات تھی. اور باقی جو آپ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کی ہے، تو ملٹری کورٹس پہ میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ ملٹری کورٹس کا کیا بنے گا. ملٹری کورٹس کی تو آلریڈی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے ہماری دوسری طرف سے کہ ان کو جو ہے وہ ترمیم کے ذریعے مزید پاور دے دی جائے ملٹری کورٹس کو. لیکن اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 26ویں یعنی ترمیم تھی، اس میں پولیٹیکل ہی مخالفت کی گئی تھی. اور اس میں اگر آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا کہا ہے تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو ہماری بیٹھک ہوئی تھی اس میں چیئرمین صاحب نے یہ واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ میں ملٹری کورٹ سے متعلق جو شک کری تھی اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا. تو یوں ابھی جب تک اب اس سے اتفاق رائے نہیں ہوگا، میرے خیال کہ ہماری جو پولیٹیکل جو رجیم ہے وہ ابھی جو ہے وہ اس پہ قائل ہے کہ ملٹری کورٹ سے متعلق جو ہے وہ کوئی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے. میرا نہیں خیال، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج اگر یہ طریق انصاف کے لیے ہوگی تو کل اس کا اطلاق ان پہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے اس حوالے کو، اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. جی تھینک یو سو مچ طیب، ہمیں ٹائم دینے کے لیے.
नाज़रीन तव्हां तैयब बलोच जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। तैयब बलोच बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका आइनी तरमीम जे हवाले सां जेको इंटरव्यू हो BBC जो, उन में जेका ॻाल्हि कई उहा बि क्लैरिफाई कई। 27वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हि जेका फैसल वावड़ा साहब कई उन जे हवाले सां बि ॿुधायो असांखे। ऐं हिन वक़्तु जेका जस्टिस याया अफरीदी साहब जे हलफ़ खणण खां पोइ जेके मामलात आहिनि उन जे हवाले सां बि असांखे तैयब बलोच आगाह कयो। तव्हां रियासत अली आज़ाद साहब जी बि ॻाल्हि ॿुधी, तैयब बलोच जी बि ॻाल्हि ॿुधी। हाणे मुंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु जेको आहे उहो ख़तमु थिए पियो। अॼु जे प्रोग्राम मां आउं तव्हां खां इजाज़त वठंदुसि। वरी सुभाणे नए प्रोग्राम, नए अपडेट, नयनि महिमाननि सां गॾु हाज़िर थींदुसि। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते, फेसबुक ते, यूट्यूब ते, ट्विटर ते ॾियणु न विसारींदा। सुभाणे ताईं अल्लाह हाफ़िज़।